जय गुरु आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल आम प्रयास को स्वागत अभिनंदन। से युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर युग मानव पुरुषोत्तमकर से लीला जेपरी अलौकिक सेहीपरि रहस्यमय असीम और अनंत। तांकर प्रतिटी पदक्षेप प्रतिटी वाक्य प्रतिटी चाहाणी प्रतिटी भंगी प्रत्येक मनुष्यर परम पाथेय ग्रहणीय और अनुसरणीय। यही परिप्रेक्षी में आज आम श्री श्री ठाकुरंकर से पवित्र ऐश्वर्यिक लीलार चरम प्रकाश पुण्य पृथ्वी संबंध में आपण मान निकट में किसी आलेख्य रखा जाऊँ। युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अपार्थिव ऐश्वर्यिक लीलार चरम प्रकाश महाभावावस्था प्रत्यक्ष करिबार सौभाग्य जो मानकर होइथिला से माने धन्य, तांकर जीवन धन्य। से अवस्था बोधगम्य हेबा दुसाध्य, कल्पना करिबा मध्य दुष्कर। अतीन्द्रिय जगतर से अत्युच्च अवस्थारे प्रकटित तांक श्रीमुख निसृत महाभाववाणी एही मर जगतर बुकुरे परम कारण आदि सत्तार अमृतस्रावी करुणा निर्वाह। सेटा थिला श्री श्री ठाकुरंकर कीर्तनर जुग। भरा यौवनर अपरूप रूप माधुरी आ भावविह्वल कीर्तनर भावादर्शरे मतवाला होई उठे समग्र परिवेश एवं परिवेशर असंख्य अनुगामी वृंद। जाति वर्ण संप्रदाय निर्विशेषरे आबाल बुध बनिता सेथिरे जोग दियंती। प्राण मताणिया कीर्तन मझिरे अनेक किछि घटी जाए। घंट शंख कंसाल ढोल आदि सहित सदल बड़े भक्त मानकु नहीं कीर्तन करी करी जो राजरास्ता दे से जाती तार कीर्तन करी करी जो राजरास्ता दे जाउथिले तार दुई धारे मनीषत्व गुंड हुंती। एपरिकी गछलता पशुपक्षी भी उन्मादर सिंहरित पुलकित होई उठंती। से महाकीर्तनर भावावेगरे तांकर गौरकांति सिंहरे जो अत्याश्चर्य वैशिष्ट्यर प्रकाश हेउथिला ता वर्णना करिबा दुसाध्य मात्र। भिन्न भिन्न दिवसरे भिन्न भिन्न अत्याश्चर्य घटना मान संगठित हेउथिला तांक श्रीअंगरे। एहीपरि भावे नाना कष्टकर शारीरिक परिवर्तन दृश्य देखि उपस्थित समस्ते विस्मित भीत स्तंभित और व्यथित होई उठंती। एही रूपे महाभावावस्थार मझिरे केतेबेले तांकर श्रीमुखर उन्मत्त स्वर निर्गत होई आसे नाना रकमर जना अजना भाषार विश्व रहस्यर गंभीर चरम तत्व और तथ्य समृद्ध असंख्य अमृतवाणी। यही बाणीगुड़िक मध्य मनुष्यर दैनंदिन जीवनर नाना समस्या समाधानर कथागुड़िक ही थाए। महापुरुष गणकर जीवन में भाव समाधि नाना भाव में प्रकाशित होबार देखा जाए, किंतु बाह्य चेतना शून्य हृदकंपनहीन अवस्था गभीर तत्वपूर्ण वचन अनर्गल निर्गत होगा केउंठी शुणा जाए नहीं। यह एक व्यतिक्रमी इतिहास कहले अत्युक्ति हेब नहीं। भाव समाधि भंग हेबार अव्यवहित परे भावाविष्ट भक्त मानक प्रश्नर उत्तर रे श्री ठाकुर कहती बाणी बाहरिबा समय रे बेले बेले मन हुए केते गुड़िए आइडियार भावधारा ढेर मोर मूर्तर भितर दे फक फक बाहरी आसुछि। आ बायोस्कोपर फिल्म भलिया भावधारा गुड़िक देखा दिए मूर्त जीवंत होई से कि भीषण जेपरी गोटाए उल्का आसी आगरे उभा हेला आउ ताहा देई सब बाहरी आसुछि। पुणी ठाकुर कहती से अवस्था कथा ठीक भावे व्यक्त करा जाए ना। कथा देई कहिबाकु गले से अवस्थार तुलना जेपरी मिथ्या कहब तार ठीक ठीक प्रकाश वाक्य करा जाई पारे ना। तेबे से चरम अवस्था किछि नुहे होई जिबा नुहे। तेबे सेटा किछि ना किछि ए भाबी बुझिबा हेब। किपरि जानती जेपरी गोटिए लोक खूब गाढ़ निद्रा जाइछि स्वप्न आदि किछि देखिनी तापरे निद भांगीगला परे ताकु जदि पचरा जाए किपरि निद होइथिला
ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଥିଲ କି? କିଛି ନୁହେଁ, ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବ? ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ, କିଛି ନୁହେଁ, ହୋଇଯାଇନି, ଥିଲି ଏବଂ ନିଦ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଭଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିର ଭିତରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏବଂ କେହି ବୋଧ ମୁଁ କରିଛି। ଭାବାବସ୍ଥାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ସମୂହର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନରେ ଏହାର ସୁଫଳପ୍ରସୂ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ, ଅଜଣା ଭାଷାରେ ନିର୍ଗତ ବାଣୀ ଆଦି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବାଣୀ ଧରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାବନା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସଂଗୃହୀତ ଭାବବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯତ୍ନର ସହିତ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଛପା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି କୁଷ୍ଟିଆ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୟକ୍ରମେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଜୋୟାରଦାର ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଛେଦନ ତଥା ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଯତ୍ନ କରି ସେହି ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଧାନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି 1949 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଂସ୍କରଣ ଭାବେ 71 ଦିନର ଭାବବାଣୀକୁ ନେଇ କଲିକତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଦି ହୋଲି ବୁକ୍, ପୁଣ୍ୟପୋଥି ବା ଅମୀୟ ଧାରା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ 50 ଦିନର ଭାବବାଣୀକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଭାଷ୍ୟ ଓ ବିବୃତି ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ